बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो नई वीडियो में जो हमेशा से मैं बात करके आया हूँ कि हम स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ जो है वो अपने रिलेटेड रखने चाहिए, उसमें एडजस्ट हो जाएं ताकि कोई परेशानी ना हो, थोड़ी सेटिंग हो जाए, टाइम टेबल बन जाए, स्केजुअल बन जाए। तो सारी इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज 2 माह बाद क्या है कटिंग करवाई आफ्टर 2 मंथ। ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है। उसकी वजह क्या थी, क्या रीज़न बनी, क्यों मैंने इतने दिनों बाद अपनी जो है वो कटिंग करवाई, सारी इसकी वजह आपको बताता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि फिर बड़ी परेशानी आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। इंगेज इंसान इतना हो जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आकर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। करना कुछ भी नहीं होता, बस कोई 5 7 10 या 11 12 घंटे जो भी का 8 घंटे भी 8 आवर्स भी अगर आप काम करें तो आपके पास टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने को, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो यही होते हैं, सुबह 8 से या 9 से या 10 से लेके शाम 6 5 7 बजे तक। जब आप स्टार्ट करते हैं काम तो सारी दुनिया यहाँ पे काम स्टार्ट करती है, जब आप ऑफ़ करते हैं तो सारी दुनिया ऑफ कर जाती है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है। मैंने 2 माह बाद कटिंग क्यों करवाई, इसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। हमारे अगस्त में 26 अगस्त को जो है वो पेपर स्टार्ट होना थे। तो मैंने 15 दिन पहले अपने एग्ज़ाम से अपनी कटिंग करवा ली। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले कटिंग करवाई तो क्या हुआ, फिर 2 वीक्स जो है वो एग्ज़ाम में गुजर गए। तो यूँ करके वो पूरा मंथ बन गया। अब क्या था कि अगले मंथ में मुझे पूरा मंथ जो था वो ऑफ था, हमारा हॉलीडेज़ थे यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मुझे लेटर भी मिल गया। फिर क्या था, मैं काम पे जाने लग गया। मुझे फुल टाइम अलाउड है, यानी कि 40 आवर्स 40 मैक्सिमम 48 आवर कर सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 40 आवर्स जो है वो आप काम करें। 40 आवर्स में क्या है, फिर आप रिलैक्स रहते हैं, आपको एक ऑफ भी मिल जाता है। तो क्या था कि इसमें 40 आवर्स में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो यूँ ही काम स्टार्ट किया है। काम स्टार्ट करने से क्या हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कोई भी काम करने को। मैं अपने आप में बिज़ी हो गया, काम करने लग गया। काम 40 आवर, सुबह जाना, शाम इवनिंग में आना, यानी कि सूरज ढल जाता था। जब मैं जाता था तो वो सन राइज़ होता था, जब आ रहा था तो सनसेट, बल्कि डार्कनेस हो जाती थी। यहाँ पे अब दिन छोटे हो गए, सितंबर में काफ़ी दिन शॉर्ट हो गया। अगर आप यूँ बात करें कि मई जून में अगर सूरज जो ग़रूब होता था वो 9:45 बजे जाके हल्की हल्की लाइट होती थी, तो अब क्या है 8 बजे बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है। 2 आवर्स का जो है वो डिफरेंस आ गया। फिर क्या हुआ, मैं बिज़ी हो गया तो फिर कटिंग ना करवा सका। एक दो बार बार्बर के पास गया तो लेकिन वो बंद था, मैं जा नहीं सका की मसरूफियत की वजह से, ना मैं जा सका। अगर मैं गया तो वो ऑफ था। फिर आज क्या हुआ, बिलाखिर एक छुट्टी की काम से, काम भी नहीं मिला तो छुट्टी भी कर ली। दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि 1 मंथ करने के बाद फिर थक भी गए थे। तो एक छुट्टी करने का दिल कर रहा था। मोबाइल ऑफ़ किया ताकि कोई काम ना आए, कोई फ़ोन ना करे। तो आराम सुकून से रात 10 बजे सोया, सुबह 10 बजे उठा। तो फिर सारे काम आहिस्ता आहिस्ता अपने करने स्टार्ट कर दिए। तो जब मैंने बार्बर को कॉल की तो वो कह रहा मैं शॉप पे ही हूँ, आ जाएँ आप। तो इस तरह जाके 2 माह बाद कटिंग करवाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट को कि जब भी स्टार्ट में आप आते हैं तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें। बाद में हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर आप थोड़ा काम भी करते हैं तो क्या होता है कि जिस दिन आप काम कर रहे हैं उस दिन बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। जिस दिन आप ऑफ पे हैं दूसरे लोग भी ऑफ पे हैं। जब आप टाइम अपना स्टार्ट करते हैं, ड्यूटी टाइम स्टार्ट, तो लोग भी उसी वक्त करते हैं। जब आप ऑफ करते हैं तो वो भी उसी वक्त ऑफ करते हैं। तो आप स्मूथली इस तरह चल रहे होते हैं। तो आपको अपने पास अपने आप के लिए भी टाइम नहीं मिलता कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जिस दिन छुट्टी होती है
اس دن یہ کر لیں، کپڑے واش کر لیے اپنے ہے، تو کوئی کھانا شانا بنا لیا، یا تھکا ہوتا ہے بندہ، یا کوئی دوست آ جاتا ہے، یا آپ کسی دوست کی طرف چلے جاتے ہیں، مس ہیپ ہو جاتا ہے، یا کوئی اس طرح ہو جاتا ہے کہ انفارچونیٹلی کہ اس دن آپ کو اگر آپ نے کٹنگ کروانی ہے تو اس دن باربر نہیں آیا، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ یہ اس لیے سٹارٹ میں آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیں، آپ ایک دن رکھ لیں اپنے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر بیسٹ رہتا ہے۔ یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو پھر ایک دن ہمارے لیے ہوتا ہے یا 2 دن ہمارے لیے ہوتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، یونیورسٹی سے واپسی پہ یا یونیورسٹی کے ڈیورنگ آورز میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کلاس نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنے کے لیے، یا یونیورسٹی جب بھی جانا ہوتا ہے تو ہم یہ سیٹنگ ویٹنگ ساری کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میری جتنی بھی ویڈیو تھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے 2 ماہ آتے ہی سٹریس نہ لیں، تو سٹریس نہ لیں تو اس طرح یہ ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ سٹریس لیں گے تو پھر کام پہ اللیگل ہر طرف یہ معاملات بنتے جائیں گے۔ تو اس لیے سٹارٹ میں آئیں، شروع میں اپنے آپ کو ٹائم دیں، تھوڑا بہت گھوم پھر لیں، اگر لنڈن ہے تو لنڈن میں تھوڑا سا گھوم لیں، جو لنڈن آنے والے ہیں، کیونکہ لنڈن بہت بڑا ہے، کوئی 7 8 10 دن میں لنڈن گھومیں، جو فیمس جگہ ہے جہاں پہ سبھی جاتے ہیں ادھر آپ بھی جائیں، تو یوں آپ کا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے۔ بعد میں آپ اپنے آپ انگیج ہو جائیں گے، پیسے کمانے، پیسے بنانے، فیس پے کرنی، تو بڑے مسائل ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 ماہ بعد کٹنگ کروائی، یہ میں ابھی بھی باربر کی شاپ کے باہر کھڑا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے دوران ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ باربر کے ریٹ کہاں پہ، یہاں پہ 10 پاؤنڈ سے لے کے 50 پاؤنڈ تک جو ہے وہ باربر کا ریٹ ہے کٹنگ کا، یا آپ کہہ لیں کہ جو جس طرح کے علاقے میں بیٹھا ہے وہ اسی طرح کے ریٹ رکھتا ہے۔ اگر کوئی سینٹرل لنڈن میں ہے تو ادھر ایکسپینسو ہے، اگر کوئی ایسٹ یا ویسٹ والی سائڈ پہ جو باہر کانسٹیٹوئنسی میں رہتے ہیں تو ادھر تھوڑے بہت ریٹ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ تو 10 پاؤنڈ سے لے کے 15 پاؤنڈ کے بٹوین جو ہے یہ تو ہر ایک باربر کا ریٹ ہے۔ اس کے علاوہ پھر خط کے الگ پیسے ہوتے ہیں، کوئی داڑھی اپنی سیٹ کرواتا ہے تو اس کے الگ پیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ باربر کے چلیں، اس بہانے آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ باربر کے ریٹ کتنے ہیں، کتنا ہمارا کٹنگ پہ جو ہے وہ ایکسپینس آ سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ساری چیزیں ڈسکس کی کہ 2 ماہ بعد کیوں گیا کٹنگ کروانے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کے لیے ٹائم بھی نہیں تھا، پھر اس کے علاوہ باربر کے ریٹ بھی ڈسکس کر لیے لگتے ہاتھ ہی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔